אני אגיד לך מה קורה. האמת לא משנה יותר, העובדות לא משנות יותר. בגלל זה, אגב, אני לא תמיד הייתי כזה, אני הפכתי להיות כזה. אני מברבל פייק ניוז כתגובה להם. אני לא הייתי כזה, עניינה אותי רק האמת, אבל זה לא מעניין אותי, כי הגעתי למסקנה שאנחנו צריכים להיות טראמפ. האנשים האלה לא מבינים בטוב. הם מבינים רק במלחמה, ואתם רוצים מלחמה ברשתות? אנחנו ניתן לכם מלחמה ברשתות. Thousands of Israelis have rallied in Tel Aviv to protest against Prime Minister Netanyahu's policies, calling for an investigation into his cabinet's failures, which led to the October 2023 operation by Hamas. The protest was accompanied by several other gatherings in cities across the occupied territories, and the protesters slammed Netanyahu for leading directionless and prolonged wars to remain in power. They criticized Netanyahu and his cabinet for abandoning soldiers and civilians to die in wars with Hamas and Hezbollah. The demonstrators called for a commission of inquiry into the failures leading up to the Hamas operation. Tel Aviv has seen numerous protests against Netanyahu since October 2023. Takbir kemenangan yang dilantunkan Benjamin Netanyahu akhirnya berhasil dibungkam. Satu persatu kebohongan Israel selama perang terus mencuat ke permukaan. Setelah dibongkar pejabatnya sendiri, alih-alih kemenangan, negeri Zionis justru bersimbah darah dengan kehancuran total di semua lini. Bahkan kabarnya, lebih dari 1.000 bangunan tidak bisa ditinggali, sehingga memicu biaya ganti rugi dari 30.000 warga yang mencapai miliaran dolar. Selain itu, sektor militer Israel juga terdampak dengan banyaknya korban berjatuhan yang akhirnya dibongkar paksa ke hadapan publik. Sampai-sampai negeri Zionis dilaporkan mengalami krisis militer sebanyak 15.000 personel. Masalah ini jadi tambah rumit setelah Iran menyebar jaringan mata-mata ke dalam tubuh militer IDF. Negeri Parmullah beserta para sekutunya juga menjanjikan balasan serangan yang lebih ganas berkali-kali lipat. Apalagi dengan adanya rudal generasi terbaru yang kabarnya diproduksi selama perang melawan Zionis. Kekalahan Israel semakin di depan mata setelah raksasa Eropa termasuk Spanyol berniat mengucilkan mereka. Bahkan ribuan warga Israel yang sudah muak juga kembali menuntut Netanyahu untuk segera diberhentikan secara tidak hormat. Apalagi sang Perdana Menteri kembali menggunakan trik kotor untuk menghindari persidangan kasus korupsinya. Apakah manuver ini bakal menandai runtuhnya kebiadaban Israel di Timur Tengah? Cetak Gol coba merangkum terbongkarnya kebohongan Israel yang mengalami kekalahan telak sebagai berikut. Kehancuran total Israel akhirnya dibongkar pejabat sendiri. Israel barangkali boleh disebut sebagai salah satu negara paling maju soal urusan propaganda perang. Negeri Zionis bisa membangun narasi dengan sedemikian rupa untuk mengelabui lawan-lawannya. Bahkan kekalahan di medan tempur sekalipun bisa dipermak dengan narasi penuh kejayaan. Namun seperti yang dikatakan pepatah lama, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bakal jatuh juga. Begitulah situasi yang terus mencekik Israel setelah memulai perang di Timur Tengah. Sepandai-pandainya rezim Netanyahu menyembunyikan kekalahan, akhirnya bakal terkuak juga. Yang lebih ironis, hal ini justru dibocorkan oleh pejabat Israel sendiri. Adalah Eli Hazan, sosok yang kini bertugas sebagai direktur di kantor pers Netanyahu. Dalam sebuah kesempatan, dirinya menjelaskan secara gamblang mengenai manuver propaganda Zionis. Hazan mengaku sengaja menyebar berita palsu sebagai strategi perang informasi. Bahkan menurutnya, kebenaran dan fakta sudah tidak ada artinya lagi, sebab tujuan utama dari manuver ini adalah untuk memanipulasi narasi serta menyesatkan opini publik. אני אגיד לך מה קורה. האמת לא משנה יותר, העובדות לא משנות יותר. בגלל זה, אגב, אני לא תמיד הייתי כזה, אני הפכתי להיות כזה. אני מברבל פייק ניוז כתגובה להם. אני לא הייתי כזה, עניינה אותי רק האמת, אבל זה לא מעניין אותי, כי הגעתי למסקנה שאנחנו צריכים להיות טראמפ. האנשים האלה לא מבינים בטוב. הם מבינים רק במלחמה, ואתם רוצים מלחמה ברשתות? אנחנו ניתן לכם מלחמה ברשתות.
Menariknya setelah pernyataan tersebut, satu persatu kebohongan Israel justru terungkap ke permukaan. Dimulai dari laporan saluran berita Israel yakni Channel 12. Menurut pengakuan mereka, gempuran tanpa henti dari Iran dan Lebanon telah memberikan dampak kerusakan yang sangat signifikan. Sebut saja kota Tel Aviv yang menjadi target favorit Iran selama perang. Menurut Ron Huldai, selaku wali kota Tel Aviv, terdapat lebih dari 1.000 apartemen yang sudah tidak layak huni akibat kerusakan yang ditimbulkan hujan drone dan rudal Iran. Tak ayal kita sudah berkali-kali menyaksikan keruntuhan jantung ekonomi Israel tersebut selama perang 1 bulan lebih. Rumah-rumah, fasilitas umum, hingga properti pribadi warga berhasil ditebas satu persatu. Semua itu dikarenakan sistem pertahanan udara Iron Dome yang selalu gagal mengantisipasi strategi perang Iran. Meskipun Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar amunisi Teheran, tetapi fakta di lapangan tidak berbicara demikian. Seandainya cuma terjadi di satu lokasi saja, mungkin klaim Israel bakal lebih mudah untuk dipercaya. Masalahnya, musibah ini tidak hanya terjadi di Tel Aviv, tetapi juga kota lain seperti Ramat Gan, Bnei Brak, serta Haifa. Sebagai pengingat, berikut adalah beberapa footage kerusakan kota-kota Israel yang kena amukan rudal Iran. यह इजराइल की राजधानी तेल अवीव की वीडियो देख सकते हैं मेरे भैया। ईरान की मिसाइल इतनी यहाँ पर गिरी है कि पूरा खंडर में बदल चुकी है बिल्डिंगें। जगह जगह धुआं धुआं उड़ रहा है। देख सकते हैं पूरी जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी सब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एकदम गाजा वाली हाल हो चुकी है। खंडर का मलबा हटाने के लिए देखिए भैया यहाँ पर सफाई कर्मचारी। Seluruh kehancuran ini kembali menimbulkan kekhawatiran bagi rezim Netanyahu. Pasalnya, kerusakan-kerusakan tadi ditakutkan bakal memperburuk dampak kerugian akibat perang. Channel 12 melaporkan, pejabat Israel telah melakukan kalkulasi biaya perang selama 40 hari melawan Iran dan Lebanon. Tidak main-main, jumlahnya sudah menembus 17,5 miliar dolar atau lebih dari 270 triliun rupiah. Perlu diingat, jumlah tersebut belum ditambah dengan kerugian akibat penutupan aktivitas ekonomi serta biaya rekonstruksi bangunan. Sialnya lagi, saat ini sudah ada lebih dari 30.000 warga yang menuntut ganti rugi atas kerusakan properti. Menurut perkiraan Kementerian Keuangan Israel, klaim kompensasi warga bakal menghabiskan 2,19 miliar dolar atau sekitar 37 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, Israel harus mengeluarkan biaya ganti rugi sebesar 1 miliar dolar setelah perang 12 hari di tahun 2025. Artinya total uang ganti rugi yang wajib digelontorkan otoritas Zionis telah meningkat 2 kali lipat. Namun itu semua baru kerugian dari aspek ekonomi. Lantas bagaimana dengan kerugian Israel di sektor militer? Jauh dari perkiraan, Israel yang terkenal punya keunggulan militer justru dibabat habis oleh Iran dan para sekutunya. Contohnya milisi Hizbullah yang sanggup meredam perlawanan tentara IDF lewat pertempuran darat maupun udara. Laporan menyebut setidaknya terdapat 15 prajurit IDF yang berhasil dilumpuhkan dalam 6 pekan terakhir. Namun hal tersebut kembali dicurigai sebagai akal-akalan Israel untuk menutupi kekalahan perang. Sebab mustahil rasanya melihat minimnya jumlah korban Israel jika mempertimbangkan serangan brutal Hizbullah. Para mujahidin dari Lebanon Selatan berkali-kali dilaporkan menyerang tank Merkava, permukiman, serta barak militer Zionis. Terlebih muncul sebuah laporan baru mengenai 37 tentara Israel yang berhasil ditumbangkan dalam 24 jam terakhir. Jika laporan tersebut benar, maka seharusnya jumlah korban Israel jauh lebih banyak ketimbang yang diungkap ke media. Jika tidak, maka tidak mungkin Israel menyatakan krisis pasukan di tengah perang yang belum selesai. Evrin Devrin selaku juru bicara militer IDF mengakui bahwa pihaknya membutuhkan 12.000 hingga 15.000 tentara tambahan. Di antaranya termasuk 8.000 personel untuk pasukan tempur. Sampai-sampai situasi ini membuat kekacauan di tubuh pemerintah Israel.
Pasalnya, para petinggi angkatan bersenjata terus mendesak pengesahan undang-undang untuk mengatur wajib militer bagi para tentara cadangan. Tak cuma itu saja, Israel juga disambar krisis kepercayaan di antara para anggota militer. Hal ini diakibatkan sejumlah tentara IDF dilaporkan berkhianat menjadi agen mata-mata Iran. Sejauh ini sekitar 2 pelaku spionase telah diamankan oleh pihak berwajib. Namun Israel masih mencurigai adanya pelaku tambahan dalam tubuh militer IDF. Bahkan otoritas Israel menyebut adanya jaringan mata-mata yang lebih luas dan tidak terpaku kepada segelintir orang saja. Hal ini jelas menjadi sinyal bahaya, mengingat seluruh agen tersebut memiliki akses ke informasi militer yang sangat sensitif. Di antaranya termasuk sistem dan infrastruktur militer hingga tokoh-tokoh berpangkat tinggi. Menyadari posisinya dalam bahaya, Netanyahu langsung melancarkan manuver andalannya. Apalagi kalau bukan pelanggaran gencatan senjata secara terang-terangan. Di tengah perdamaian, militer IDF kembali dikerahkan untuk memasuki wilayah Lebanon Selatan. Sebut saja kota Bin Jbeil yang diratakan dalam sekejap menggunakan tank Merkava. Bahkan tentara Zionis juga masih sempat-sempatnya mengolok-olok agama dan kepercayaan penduduk setempat. Sebuah foto memperlihatkan momen ketiga prajurit IDF memukul dan menghancurkan patung Yesus di Lebanon Selatan. Namun itu baru gebrakan pertama yang dilakukan rezim sesat Netanyahu. Pasalnya, sang Perdana Menteri juga menginstruksikan anak buahnya untuk memasuki provinsi Quneitra di Suriah. Menurut laporan, sebanyak 2 unit tank dan 2 unit kendaraan lapis baja turut dikerahkan untuk segera menghuni beberapa bangunan di wilayah tersebut. Manuver tersebut dicurigai sebagai upaya inkursi baru yang bakal berujung invasi secara menyeluruh. Parahnya, tindakan ini dilakukan di tengah dialog antara Israel dan Suriah untuk mencapai kesepakatan keamanan. Seakan belum cukup, Netanyahu juga kembali menantang Iran dalam peperangan panjang. Dirinya secara terbuka mengungkap masih punya segudang misi untuk diselesaikan di Teheran. We are at a time of great challenge and great consequence. We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which terrorizes the world, which seeks our destruction, and seeks to bring down the United States, seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet. And any moment could bring us new developments. Buat kamu yang mencari sendal dengan motif kece, bisa cek linknya di bawah ini. Satu dunia kompak memusuhi Netanyahu. Tindakan semena-mena Israel tidak dibiarkan begitu saja oleh publik internasional, terutama Republik Islam Iran yang menggelorakan perlawanan paling kencang. Negeri para mullah kembali menantang Israel untuk berperang hingga titik darah penghabisan. Bahkan Iran yang disebut sudah lumpuh total mengaku berhasil bangkit dalam waktu singkat. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Angkatan Udara IRGC, Brigadir Jenderal Majid Musavi. Menurutnya, Iran telah berhasil menghidupkan sistem rudalnya sampai kembali beroperasi. Selama jeda dalam permusuhan, kecepatan kami dalam meningkatkan dan mengisi ulang platform peluncuran rudal dan drone bahkan lebih tinggi daripada sebelum perang, tegas Musavi. Tak cukup di situ, pria 61 tahun ini juga melakukan perang psikologis demi menekan para penjajah. Jenderal Musavi mengaku tahu persis kondisi Israel yang kesulitan mengembalikan sistem persenjataan setelah diobrak-abrik proyektil Teheran. Kami memiliki informasi bahwa musuh tidak mampu menciptakan kondisi seperti itu untuk dirinya sendiri dan terpaksa membawa amunisi sedikit demi sedikit dari sisi lain dunia. Setelah pernyataan tersebut, Korps Garda Revolusi Islam segera memamerkan amunisi terbarunya. Terlihat jelas ribuan persediaan drone dan rudal yang siap ditembakkan dan tersimpan rapi di gudang bawah tanah IRGC.
Sementara itu, pernyataan serupa juga dilontarkan oleh figur senior Iran yakni Muhammad Reza Naqvi. Menurutnya, IRYC bakal kembali menembakkan rudal-rudal produksi terbaru jika Israel kembali memantik peperangan. جنگ رو دوباره شروع کنم موشکایی که بزنیم که تاریخ سریالش و شمارش مال اردیبهشت 1405 باشه. Di sisi lain, tekanan terhadap Israel tidak hanya dilakukan lewat ancaman perang semata. Pasalnya, sejumlah negara lain juga memberi tekanan lewat jalur diplomatik. Seperti halnya yang dilakukan Spanyol karena saking kesalnya melihat kejahatan Israel. Perdana Menteri Pedro Sanchez dikabarkan bakal mendesak Uni Eropa untuk segera menghentikan perjanjian asosiasi dengan rezim Zionis. Hal ini dilakukan menyusul serangkaian kejahatan di Timur Tengah, termasuk genosida Gaza serta invasi ke Lebanon. Pada hari Selasa, pemerintah Spanyol akan mengajukan proposal kepada Uni Eropa agar Uni Eropa memutuskan perjanjian asosiasinya dengan Israel, tegas Sanchez. Tekanan serupa juga dilayangkan oleh Hakan Fidan selaku Menteri Luar Negeri Turki. Politisi 57 tahun ini berupaya membukakan mata publik internasional tentang keburukan rezim Netanyahu. Menurutnya, ekspansionisme Zionis bukan hanya masalah Turki ataupun negara-negara yang berkonflik dengan Israel, tetapi ancaman nyata bagi seluruh dunia. İsrail yayılmacılığı sorunu sadece bölgenin değil, artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu yayılmacılığın hangi yöntemlerle nasıl uluslararası toplum tarafından durdurulacağı meselesi yine uluslararası toplumun kendi ana gündem maddelerinden biridir. Süreç içerisinde ben bu konuda da olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Çünkü bir araya geldiğimiz bütün aktörler aynı endişeyi taşıyorlar. Yani İsrail'in bu yayılmacılığına artık kimse bahane bulabilecek durumda değil, sürdürülebilir de değil. Sürekli uluslararası krizlerin tetiklendiği ve uluslararası krizleri tetikleyen bir irrasyonel, fundamentalist bir hükümetten söz ediyoruz. Dünyanın başına bela olmuş durumda. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bazıları çok fazla Türkiye ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar da bu sadece bizim sorunumuz değil. Sadece bölgenin de sorunu değil. Yani dünyanın başına bela olmuş bir güvenlik sorunundan bahsediyoruz. Orada bir fundamentalist hükümetten dolayı. Sementara itu, tekanan tak terduga justru datang dari penduduk Israel. Ribuan massa dari berbagai wilayah kompak turun ke jalan untuk memprotes rezim biadab Netanyahu. Mengutip laporan surat kabar Haaretz, demonstrasi ini pecah di kota Haifa, Yerusalem hingga Tel Aviv. Mereka membawa satu misi guna menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Politisi 76 tahun ini dinilai gagal total dalam menggelorakan peperangan di Timur Tengah. Bahkan warga sampai menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap kabinet sang Perdana Menteri. Hal ini dikarenakan mereka terus mengejar perang berkepanjangan serta meninggalkan tentara dan warga sipil untuk diintai nasib maut. Terlebih, Netanyahu dinilai tidak layak memimpin karena masih terjerat kasus korupsi yang belum terselesaikan. Namun, politisi asal partai Likud itu masih kembali menghindari persidangan. Kabarnya pengadilan distrik Yerusalem membatalkan kesaksian persidangan Netanyahu atas permintaannya sendiri. Anehnya, ia justru memakai alasan keamanan dan diplomatik. Padahal Israel saat ini tidak menjalani perang apapun, kecuali invasi yang mereka lakukan sendiri di wilayah Gaza, Lebanon, dan Suriah. Pengen cari sepatu anti-slip yang murah meriah? Buruan cek linknya di bawah ini, karena bakal ada potongan harga. Itulah ulasan terbongkarnya kebohongan Israel yang mengalami kekalahan telak. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Netanyahu semakin membusuk ditekan publik internasional dan rakyatnya sendiri? Atau justru dirinya bakal kembali kabur layaknya seorang pengecut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.